Yesterday we were discussing about the last one is about parallelism, yeah, and parallel sentence. And now we're going to continue. Okay, we're going to discuss about modals auxiliary. So modals auxiliary, guys. Do you know what are the modals auxiliary? So auxiliary we have got auxiliary be, M is R, was were, and then been. So M is R is the verb form, was were is the second form, and been is the third form. We use been for present perfect tense. And then we have auxiliary verb, do, does, did, and then have and has, yeah, and had. And we have got modals auxiliary. For example, Will, would, may, might. yeah, some modal auxiliary such as will. The past form of will is would, and then might, may, can. The past form of can is could, and then me. The past form of me is might, and then should, and then must. Okay, they are modals auxiliary. So again, guys. So if we use modals auxiliary such as will, would, can, could, may, might, should, or must, and then should. What is the past form of should? So will, the past form of will is would, can, could, may, might. How about should and must? What is the past form of should and must? Anybody knows? Nobody knows. Okay, well, so should you can use should have, and then verb 3. So just the same with must have, and then verb 3. That is the past form of should and must. They must followed by have and verb 3. Okay, well, so again, if we use this auxiliary verb, sorry, modal auxiliary, so when it is followed by a verb, so they must followed by the base form of the verb, ya. It must be followed by verb 1. Verb 1, the base form of the verb, dari kata bentuk dasarnya, ya. So, for example, if the subject is he, kan kalau misalnya subjeknya he dalam bentuk present, misalnya he, he, yeah. Untuk anak SMP.
I'm sorry guys, I got somebody disturb me. Well, hello everyone, are you still listening? Yes, sir. Okay, I'm terribly sorry. I got a guest, a very sudden guest came and disturbed my concentration. Well, so now we are going to continue again that kalau misalnya semua subjek Ayu, Dewi, he, she, it, jadi semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Kan kalau misalnya dia subjeknya he, kalau misalnya you can say he go to Jakarta, he goes, so he goes to Jakarta every month. So here, if you change, if you use modal auxiliary, for example, will, so here you have to use the base form ya, bentuk pertamanya. You cannot put goes anymore karena yang menjadi kata kerja di sini adalah will, bukan go. Jadi go-nya kembali ke base form ya, bentuk dasarnya. And be careful guys, kalau misalnya dia bukan kata kerja, so we have to use be, right? For example, let's say here you use tomorrow. So when here is not a verb, so for example busy, so here you have to use be, yeah. So we have to use be. So you have to say he will be busy tomorrow. Just the same if you want to use passive. For example, when you say dia akan dijemput di bandara besok, how do you say in English? Kalau dia pasif, we have to use be as well, and we have to use verb 3 ya. Verb 3. So maybe he will be picked up at the airport. Yeah. So you have to use be here and then verb 3. So kalau misalnya dia bukan kata kerja, apakah dia kata benda, kata sifat, kata keterangan atau kalimat pasif, kita harus menggunakan be. Kemudian harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga kalau dia kalimat pasif ya. For example, he will be pick up at the airport tomorrow. Sama dengan misalnya pakai can, he can be pick up, he might be pick up, and he should be pick up, and he must be pick up. Tapi kalau misalnya you use active sentence, so you have to use the base form ya, meskipun dia bentuk lampau. Misalnya he will pick me up at the airport tomorrow. Okay, jadi you can say he will pick me up. Well, how about this one, for example, would anyone like to see that movie? So if you see the example, which one is wrong here? Yang mana di sini yang salah? Would anyone like to see that movie? Hello? Maybe to see, Mister. Maybe. Oke kan tadi would ya, ini would. Ingat kata kerja yang dipakai harus semuanya bentuk dasar ya, tidak boleh bentuk ditambahkan s, tidak bisa bentuk kedua. Jadi di sini yang salah adalah like-nya karena would sudah lampau ya. Jadi harus menggunakan bentuk dasarnya. Jadi would anyone like to see that movie? Jadi you can say like. Kenapa? Karena ini would sudah lampau. Jadi yang menjadi kata kerja di sini bukan like tapi would. Jadi like-nya harus menggunakan the base form ya. Okay. How about here? Every morning the plants must be watered. Do you think the sentence is true or false? Hello? True. So it is true ya. Jadi every morning jadi must, ini kalimat pasif jadi must, water ya, dia jadi tanaman ini harus disiram ya. Jadi you have to use be and then you have to use verb 3. How about here? Alice in Wonderland first published in 1865 and then
has being translated into 30 languages. So which one is wrong here, guys? Yang mana yang Has salah? being. Ya, being ya. Dia harus Be. are you sure? Been. Ya, dia harus been ya. Kalau dia perfect, kita harus menggunakan to be bentuk ketiga. Jadi in 1865 has been translated into 30 languages. Jadi subjeknya adalah Alice in Wonderland. Ini title of movie. Jadi dia harus pakai has, kemudian been, baru kata kerja bentuk ketiga. This is a present perfect tense in passive ya. Kalau dia pakai modals kita menggunakan be. Kalau dia pakai present pakai am is are, baru kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia past tense use was and were. Oke? Ibu-ibu semuanya bisa dipahami? Bisa ya? Insyaallah. And then next, how about this one, guys? The Peace Corps was established on March 1st, 1961 by the President John F. Kennedy. So which one is wrong here? Established. Ya, established dia harus Tambah ed. ed ya, karena dia kalimat pasif ya. What is the meaning of established? Nggak tahu, Mister. Artinya tidak tahu, well. Didirikan ya. Jadi the Peace Corps, Corps itu kayak apa ya, palang merah. The Peace Corps jadi palang merah dunia. Peace, kedamaian. How to call this in bahasa Indonesia? Didirikan pada tanggal 1 Maret oleh Presiden John F. Kennedy. Perdamaian dunia, lembaga perdamaian dunia. Was established, jadi established means didirikan ya. This is passive, so I have to use to be and then verb 3, and I have to use was because it is past tense. How about here? The advisor told himself while listening to the speech that dozens other reporters would has already asked that question. So which one is wrong here? Listening. Ya? Listening bukan. Listening while ini preposisi atau konektor di reduce subject verbnya, jadi atau while diikuti verb ing, ini sudah betul while listening. Jadi ini dikasih hilang subject verbnya, kemudian listeningnya dirubah menjadi listening ditambah menjadi ing. Okay. And here, which one is wrong? So again, the wrong one is Would has ya. would has. Kan setelah modal tadi, setelah modal harus diikuti bentuk pertama. Bentuk pertamanya has adalah Be. no, the base form of has is have ya. Jadi would have. Jadi bukan would has. Jadi would have already asked that question. Jadi kembali ke bentuk dasarnya, the base form have. Jadi has itu kan dari have yang ditambahkan s menjadi has. Okay, well. Next. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya dia modal auxiliary, yang pertama harus diikuti bentuk kata kerja bentuk dasar kalau dia kalimat aktif. Kalau dia pasif harus menggunakan be. Oke, baru kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia ya present perfect, have to use have has, baru kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia pasif harus pakai been, baru kata kerja bentuk ketiga. And then next, irregular noun of nouns. Jadi irregular plurals of noun. Jadi kata benda yang tidak beraturan ya. Kan basically if you want to pluralize a noun, kalau kita mau menjamakkan benda, so generally basically we just need to put s ya, atau es atau ies. Jadi cukup ditambahkan s atau es atau ies ya kalau kita mau menjamakkan. Tapi tidak semua kata benda kalau mau dijamakkan harus ditambahkan s. Ada yang irregular noun, kata benda yang tidak beraturan. Sama juga kata kerja, ada kata kerja yang tidak beraturan, ada juga kata sifat yang tidak beraturan. Begitu pula dengan kata benda, ada kata benda yang tidak beraturan. For example, man, yang ini kalau satu we say man, ya. Kalau jamak man. Jadi kalau pronunciation-nya kalau dia jamak E-nya panjang, kalau dia tunggal E-nya pendek, jadi man. Ini man.
sama dengan ini. Kalau wanita satu orang, we say Woman. woman. Kalau dia jamak, Women. women. Ya, so we say women, women, women. Jadi woman, women, man, 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 man. Okay, just the same as kaki, kaki in English. Foot. Kalau satu kakinya, so we say foot. Foot. Kalau jamak, Feet. feet ya. Makanya disebut football, bukan fitball. Kenapa football? Bukan fitball? Karena hanya satu kaki yang menendang. Ya, karena hanya satu kaki yang menendang ya. Kalau dua-duanya menendang, Pocong. jatuh ya. Oke, kalau dua-duanya menendang jatuh. Oke, just to say with gigi. Kalau giginya tinggal satu, kalau gigi kalian tinggal satu, so I can say my tooth ya. Kemudian kalau jamak teeth ya. Kalau misalnya saya menyikat gigi saya, I brush my teeth. My teeth ya. Tapi kalau tinggal satu biji giginya, you have to say I brush my tooth ya. Okay, so this is singular and this one is the plural one. Just the same with goose. What is the meaning of goose? Angsa. Angsa ya. Jadi kalau satu ekor angsa, we say a goose. Kalau banyak ekor lebih dari satu, we say geese. Jadi tidak ditambahkan s tapi dia berubah menjadi geese. Sama dengan mouse. What is the meaning of mouse? Tikus. Tikus ya. Jadi kalau mice banyak jamak ya. Jadi kalau makanya disebut Mickey Mouse karena cuma satu ya yang disebut. Kalau banyak jadi Mickey Mouse. Well, another one is anak. Kalau misalnya kalian punya anak satu, so you can say I have one child. Kalau lebih dari satu, you have to say I have two children ya. Oke, jadi child satu, children lebih dari satu ya. And then ox. What is the meaning of ox? Denang, Mister. Ya, oke. Ox means sapi jantan ya. Kalau sapi betina in English? Bukannya sapi itu cow. Ya, itu sapi betina, cow ya. Cow, bukan saya. Cow. Alright, sapi betina. Kalau dia jamaknya, we just put as misalnya cows. Misalnya, the cows ya are flocking to the garden, for example. Kalau misalnya sapi jantan, we say ox. Kalau tunggal, kalau jamak, we can say the oxen. The oxens are flocking to the garden. Kalau the ox is going to the blah blah. Okay, and another one, there are also some noun. Kalau dia singular sama kalau dia plural. Misalnya deer, singular. Kalau dia jamak juga menjadi deer ya. Fish, tunggal, jamaknya juga fish. Salmon sama dengan salmon kalau dia jamak. Sheep, domba sama dengan tunggal sheep juga ya kalau jamaknya. But be careful. Analisis, jadi analisis kalau dia jamaknya dia pronunciation-nya sama jadi analisis but the spelling is different ya. Jadi analisis pakai es, ini dia tunggal, kalau es dia jamak ya. Jadi analisis. Thesis kalau dia tunggal, and then thesis kalau dia jamak ya. Hypothesis. Jadi pakai ees kalau dia jamak, kalau pakai is dia tunggal ya. Axis dia bacanya axis. Jadi baca is. Axis bukan akses ya, axis. Analisis. Okay, what is the meaning of axis? Axis means sumbu ya. Okay, sumbu. Alright. And then another one, bacterium is the singular. Kalau jamaknya bacteria ya. Criterion, this is the singular, jamaknya kriteria. Curriculum, ini tunggalnya. Curricula, jamaknya ya. Datum, and then tunggal, kemudian data, jamak ya. Misalnya data saya diolah oleh analisis tersebut. So you can say my data. Kalau datanya banyak, so my data baru pakai are analyzed by the analysis ya.
Kalau satu datangnya you can say my datum. Atau the datum is analyzed by kemudian kurikulum tunggalnya, curricula is the plural one ya. Sama dengan here alumni. Jadi kalau dia alumnus ini tunggal ya, alumni jamak. Jadi ada alumnus is singular, alumni is jamak. Fungus and fungi. What is the meaning of fungus? Jamur. Jamur ya. Fungi is the plural one, fungus is the singular one. Cactus and then cacti. Nucleus, nuclei. Stimulus, stimuli. And syllabus, syllabi. Yeah. So I have everybody can understand, or maybe you can just repeat after me. Biasanya kalau you just watch it, kadang tidak tersimpan di otak ya. Tapi kalau you say it, and then sometimes you can save in your brain. Now everybody repeat after me. Bisa diikuti saya ya. Jadi man, man. 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 Oke, cuma satu orang kayaknya ini yang hadir ya. Woman, women. Woman. But, Women. thank you. Food, feet. Food, feet. Feet. Food, feet. Foot. Feet. Feet. Okay, tooth, teeth. Food, Tooth. Teeth. teeth. Okay, goose, geese. Goose, Goose. Geese. yes. Mouse, mice. Mouse, Mice. mice. Okay, well, child, children. Child. Children. Children. Okay, ox, oxen. Ox. Oxen. Okay, deer, deer. 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 Okay, fish, fish. Fish, Fish. Yeah, Fish. salmon, salmon. salmon, Salmon. Yeah, Salmon. sheep, sheep. 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 Okay, analysis, analysis. Analysis, analysis. Analysis. Okay, thesis, thesis. 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 Axis, axis. 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 Hypothesis, hypothesis. 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 Yeah, what is the meaning of hypothesis? Anggapan sementara. Ya, oke, Praduga. praduga sementara ya. Bacterium, bacteria. Bacterium, bacteria. Bacteria. Curriculum, curricula. Curriculum, curricula. Criterion, criteria. Criterion. Criteria. Datum, data. Datum. Data. Alumnus, alumni. Alumnus, alumni. Cactus, cacti. Cactus, cacti. Ya, syllabus, syllabi. Syllabus, syllabi. Fungus, fungi. Fungus, fungi. Nucleus, nuclei. Nucleus. Nuclei. Stimulus, stimuli. Stimulus, stimuli. Stimuli. Oke, that's great. Jadi again, ini adalah kata kerja, kata benda yang irregular. Jadi selain kata benda ini, kalau mau dijamakkan cukup ditambahkan s ya. Misalnya, if you want to say box, jadi if you want to make it into plural, you just need to say boxes ya. Kalau you want to say box. ya book, so you just need to say books. Book. Right, so this you just need to put s, except this one, kecuali yang ini ya. Jadi ini yang irregular noun harus perubahannya berbeda. Jadi from singular to plural is different ya. Okay, and the next, hope everybody can understand. So take a look here. So number one, the mystery bookstore was largely a phenomena of the last decade. Jadi which one is wrong here? Like largely, maybe. Yeah. Was largely. Well, the mystery bookstore was largely a phenomena. Jawabannya apa, Mister? This is phenomena. Tadi kan fenomena
jamak ya. Sedangkan di sini Terus phenomena, where is that? Nggak ada, Mister. There is no here. Yes. Mungkin jatuh kali tadi. Okay, well, so phenomenon. Jadi a phenomena is plural. Jadi kalau dia jamaknya phenomenon. Okay. Jadi a phenomenon of the last decade. Alright, how about here? The second one. Uranus is the seventh planet from the sun. Planets. Yeah. Planet. So Uranus is the seventh planet ya. Karena di sini is 1, berarti the seven, yang ketujuh berarti 1 juga, so you can put S here ya. It will be singular ya. How about here? The sycamore has broad leaves with a large amount of pointed teeth. Which one is wrong? Lips. So the sycamore has broad leaves with a large amount of pointed teeth. Broad ya. Broad is adjective. It is true. Broad leaves with a large. Di lips, Mister. Lips ya. Lepes. Leaves is plural. That's correct. Pointed. Pointed is adjective. Amount. Okay, well, yeah. Do you know the difference between amount and a number? Dulu Pak Mister. Ya. Bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Ya, yang mana bisa dihitung? Number. Amount? Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung ya. Kalau gigi bisa dihitung? Bisa. Bisa. Oke, well, jadi di sini harus pakai Number. a large number ya, a large number of pointed teeth ya. Jadi teeth jamak, jadi pakai a large number of pointed teeth. Jadi di sini harus pakai number. Well, and then here as a compilation of useful details, a weekly magazine comments itself in several respects. So which one is wrong? Itself. As a compilation of useful details, a weekly magazine comments itself. Jadi itself is already true. Kenapa? Karena dia pronoun daripada a weekly magazine. Jadi yang salah adalah Itself. it is true. Ini sudah betul. How about several? What is the meaning of several? Beberapa. Beberapa. Respect. Respect bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Tidak. Tidak. Are you sure? Ya. Iya, Mister. Nggak bisa. Berapa respect kan nggak tahu. Ya. Masalah perasaan, Mister. Respect. Ya seberapa respectnya kan nggak tahu. Lah. Respect. Jadi as a compilation of useful details,
weekly mediation comment itself in several respects. Jadi di sini harus jamak ya, karena dia several. Respect is kan tebal, bisa dihitung. Jadi satu kehormatan, dua kehormatan, tiga kehormatan ya. Oke, tadi di sini dia bukan phenomenon ya, phenomenon. Dia di sini spellingnya, salah. Jadi the mystery bookstore was actually yang kurang tepat juga di sini yang ini. Dia mestinya E-nya di sini mungkin ini. Was a large. Dia mestinya seperti ini, a large. Verb ya. Large. Jadi the mystery bookstore was a large phenomenon. Jadi of the last decade. Kemudian phenomenonnya, which one is the plural, which one is the singular? Yeah, phenomenon is the singular, phenomena is the plural. Yeah. So the phenomenon here, phenomena itu this is plural. Kalau dia singularnya phenomenon. So the mystery bookstore was a large phenomenon of the last decade. Yeah. So sentence should be that way. Jadi yang salah di sini was a largely a phenomenon. Jadi dia semestinya was a large phenomenon of the last decade. Well, and the next is bisa nggak dipahami tadi di sini teman-teman? Kalau misalnya dia singular, we have to use a. Kalau dia countable ya. Kemudian kalau dia jamak harus ditambahkan s. Kalau dia countable, kalau dia uncountable tidak bisa ditambahkan s ya. Nah kemudian kalau dia irregular noun berarti dia punya perubahan sendiri. Jadi misalnya di sini tadi ini tit, jadi harus pakai number. Number itu untuk benda yang bisa dihitung, kemudian amount itu untuk benda yang tidak bisa dihitung ya. Oke, and then several respects it will be plural here. Jadi yang salah tadi yang di sini ya. Oke, bisa dipahami enggak? Insyaallah ya. Okay, next problem with usage between like, unlike, and dislike. Jadi kemarin ini sering muncul di soal ya, pernah kita bahas, cuman mungkin kita review kembali. Jadi like dengan alike itu artinya sama-sama, artinya sama ya, atau mirip atau serupa. Jadi ingat di sini like bisa juga berfungsi sebagai suka, sebagai kata kerja, tapi yang dimaksud dengan like di sini adalah kata sifat ya, artinya serupa atau seperti atau mirip. Jadi misalnya saya mirip dengan ibu saya, how do you say in English? I like with my mother. Jadi kalau misalnya you say I like my mother, itu artinya? Saya menyukai ibuku. Iya, I like my mother. Ini artinya saya suka ya, karena kalau dia kalau dia kata kerja tidak pakai to be, tapi kapan you menggunakan to be, I am like, maka like-nya di sini berfungsi sebagai kata sifat ya. Jadi I am like my mother, my mom, example. Jadi like di sini artinya seperti, karena dia pakai to be. Kapan you tidak menggunakan to be, maka dia adalah kata kerja ya. Kerja. Like. Kenapa pakai to be? Sebagai kata kerja, karena harus subjek verb ya. Kemudian kalau misalnya pakai like, you have to say saya dan like. Ibu saya. Jadi saya dan ibu saya mirip. Jadi I and my mom alike. My mom harus pakai to be dulu, kata kerjanya are alike. Oh, alike. Are alike ya. Jadi alike is used before noun. Jadi like digunakan sebelum kata benda ya. Jadi kata bendanya my mom, for example. And then alike is used after a linking verb. Jadi alike dipakai setelah kata kerja. Jadi kata kerjanya misalnya are alike. Jadi alike. Jadi again like tadi dipakai sebelum
kata benda, misalnya I am like my mom, jadi my mom kata bendanya. And then I and my mother are alike, jadi are adalah linking verb kata kerjanya, kemudian linking verb itu kata bantu kata kerja, baru alike setelah kata kerja tersebut ya. Oke, yes. How about unlike and dislike? Kata kerja. Ya, jadi unlike itu artinya tidak seperti. Jadi I am unlike my mother. I am unlike, saya tidak seperti ibu saya. Kemudian kalau dislike berarti dia kata kerja. Saya tidak suka ibu saya. I dislike my mother. Jadi it is different ya. Jadi I dislike itu kata kerja dari kata like tadi. I dislike my mother. Jadi saya tidak suka ibu saya. Kemudian I am unlike my mother. Saya tidak seperti ibu saya. Jadi unlike itu kata sifat ya. Oke? Oke, Mister. Bisa dipahami? How about likely? What is the meaning of likely? Likely means kemungkinan. Kalau misalnya she is likely my mom. Jadi artinya dia kemungkinannya ibu saya ya. Jadi likely means kemungkinan, mungkin, maybe. Jadi ya, she is likely my mom. Jadi kemungkinannya dia adalah ibu saya ya. Jadi likely means kemungkinan. Jadi alike, unlike, dislike, like, alike. So you have to distinguish them ya. Bisa dipahami? Bismillah. Yes, insyaallah ya. Oke ya, insyaallah bingung. Oke, well, and then yang ini juga kemarin penggunaan other, another dengan others. Jadi another itu harus diikuti kata benda tunggal ya. Misalnya saya mempunyai pacar yang lain. How do you say in English? I have another boyfriend. Another girlfriend ya. Kalau pacarnya yang lain itu 3, jadi you have to say I have others. Kalau misalnya pacarnya 1, you have to say saya mempunyai pacar yang lain, tapi pacarnya yang lainnya itu 1, jadi you have to say I have another boyfriend atau girlfriend ya. Terus kalau pacarnya yang lain itu lebih dari 1, you have to use other ya. Jadi I have other girlfriends atau other boyfriends. Nah, kalau misalnya dia diikuti benda, kalau dia jamak pakai other, tapi yang dijamakkan adalah bendanya ditambahkan s ya. Misalnya I have other books. Kalau misalnya 1, I have another book. Nah, kalau misalnya other-nya tidak ditambahkan benda, maka other-nya ditambahkan s ya. Misalnya saya mempunyai yang lainnya, jadi I have others. Others di sini artinya yang lain jamak ya. Oke, now bisa dipahami enggak? Jadi kalau misalnya saya mempunyai mobil yang lain, terus atau mobil yang lainnya warna merah, terus yang lain itu adalah 1, so you have to say I have. Enggak, kalau mau bilang mobil yang lainnya itu berwarna merah, terus mobilnya itu cuma 1, jadi you have to say another car is red. Kalau misalnya mobil yang lainnya itu ada 2, misalnya mobil yang lainnya berwarna merah dan ungu, jadi you have to say other cars. Jadi other cars are red and purple ya. Tapi kalau tidak disebutkan car-nya, jadi yang lainnya berwarna merah dan ungu. Jadi have to say others are red and purple ya. Okay, now let's practice this one. The buffalo and the bisons are like except for the size and shape of the head and shoulder. Which one is wrong here? Yang mana yang salah? Oke.
guys, kalau misalnya dalam soal ada kata-kata like, dislike, biasanya itu yang salah ya. Jadi Iya. langsung saja kita figure out. Jadi yang salah adalah like. Are like. Tapi yang benarnya apa di sini? Unlike. Pakai Alike. like ya, artinya mirip. Jadi the buffalo and the bisons are alike. Jadi harus pakai like. Kalau pakai like, what do you say? Bagaimana kalimatnya? The Yang to say? buffalo and the bison The like. buffalo and the bison like. Nggak pakai are. Jadi yang say the buffalo, kerbau itu mirip dengan bison itu. Jadi the buffalo is like the bison. It should be this way ya. The buffalo is like the bisons. Tapi kalau pakai like, you have to say the buffalo and the bisons are alike, ya, except for the size, kecuali ukuran dan bentuknya ya. Okay, well, okay. How about this one? Alike. Ya, alike yang salah ya karena ada like-nya. Terus yang benarnya apa? Like. Ya, dia pakai like all other mammals. Jadi seperti, jadi ingat like itu tadi harus diikuti, dia ditaruh setelah kata kerja ya. Nah, kalau dia sebelum kata benda harus menggunakan like. Jadi like all other mammals, jadi bukan alike karena alike harus diikuti setelah kata kerja, sedangkan like harus ditaruh sebelum kata benda ya. Jadi dolphins have lungs. Kemudian other interesting aspect of tech his topic training in recent year has been the newfound use by professional team. Jadi yang mana yang salah di sini? Ada other. Jadi kalau ada kata other, another, kemungkinannya itu yang salah ya. Tapi di sini yang benarnya adalah another ya. Kenapa? Kenapa? Setelah another. Ya, karena setelah another ini tunggal ya, aspek. Nah, tapi kalau di sini aspects, di sini harus pakai Other ya. Jadi other interesting aspects of tech his topic training in recent year has been the newfound use by professional team. Other interesting aspect. Oke, guys, bisa dipahami? Any question? Ya, Mister. Oke, so tadi kita kembali, kita mereview sedikit supaya teman-teman yang terlambat bisa sedikit memahami. Jadi tadi modal auxiliary yang pertama, jadi setelah modal auxiliary itu misalnya will, would, can, could, may, might, should, and must itu harus diikuti bentuk dasarnya ya. Misalnya have, go, meskipun subjeknya he, jadi tidak bisa menggunakan goes. Nah kemudian kalau dia bukan kata kerja harus pakai be, kemudian kata benda, kata sifat, kata tangan, dan kata kerja bentuk ketiga jika dia kalimat pasif ya. Ingat kalau dia present perfect tense harus dia pakai been to be bentuk ketiganya kalau dia dalam bentuk kalimat pasif ya. Nah kemudian selanjutnya tadi kata benda kalau dia mau dijamakkan pada umumnya ditambahkan s atau es atau ies. Tapi ada juga kata kerja yang tidak beraturan ya. Misalnya ini tadi man berubah menjadi man, woman, women. Yap. Selain daripada isi kotak ini masih banyak nggak, Mister, irregular noun-nya? Enggak, cuman ini. Yang lain itu cukup ditambahkan s atau es. Ini saja yang irregular fenomena noun-nya. tadi nggak masuk di sini, Mister. Tadi jatuh, dia mestinya di sini. Oh. Tinggalan Mbak Pidah. Jatuh tadi di bawah meja, baru saya pungut ya. Jadi fenomena itu fenomena itu jamak, phenomenon is plural ya. Oke, singular ya. Tadi jatuh di bawah meja ya, baru dapat.
Oke, well, phenomenon ya. Kemudian after this, tadi like, unlike. Jadi kalau ada kata-kata like, unlike, alike, kemungkinan itu yang salah ya. Atau kata other, another. Kalau teman-teman ada yang di garis bawah itu another, other, like, alike, kemungkinan itu yang salah. Cuman tadi kita bahas kira-kira yang apa benarnya supaya teman-teman bisa memahami ya. Oke, any question guys? No? Thank you. No, Mister. Okay, well, now let's practice, yeah. Okay. Now we're going to practice the. This is our last materials for the written expressions. Tomorrow we are going to have a post test. Okay. Well, now I give you time 15 minutes for this. 15 menit ya. Number 16 Okay. until 14. number 40. Ingat teman-teman, di structure dan written expression itu waktunya sangat singkat. Jadi jangan menerjemahkan ya. Jadi teman-teman harus menganalisa dan langsung menjawab. Tidak perlu memikirkan ini dan itu ya. Jadi langsung analisa, perhatikan subject verbnya, subject verb agreement-nya, baru langsung tentukan jawaban, pindah ke soal selanjutnya. Karena waktunya cuma 25 menit. Structure itu 10 menit, written expression cuma 15 menit. Misalnya di sini number 26, why 26? Ya. Oke, 50 minutes from now ya, 15 menit dari sekarang. Oke, Mister. Ya.
Okay, guys, are you done? Hello? Finish? Finish, Mister. Everyone? Okay, well, let's see your answer, yeah? Okay, well, let me start from Ibu Nur Anisa, number 16. What is your answer for number 16, Ibu? Delta, Mister. Iya. Yeah, the answer is Delta. delta, yeah? It will be, jadi dia harus Tambah E. Tambah S. tambah S, ya, jadi 2 months. Karena dia plural and countable, jadi harus tambahkan S, ya. How about number 17, Ibu Nur Mufida? Charlie, 17. Mister. Okay, why Charlie? Have plus verb 3 kan? Learn it. Ya, dia harus have, harus ikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi bentuk ketiganya learn adalah Learn it. ya learned. Pakai id ya. Number 18, Ibu Yoki. Alpha, Mister. Yang lain? Charlie, Mister. Ya, dia tulis Charlie ya, Ibu Yoki jawabannya Charlie. Kenapa Charlie? Karena subjeknya adalah Jamak. stars ya, stars. Ingat kemarin setelah quantifier, meskipun ada preposisi di sini, setelah quantifier kayak misalnya all, some, most. Jadi setelah quantifier ini adalah subjeknya ya. Jadi di sini harus pakai are ya, karena subjeknya jamak maka kata kerjanya juga harus jamak are. Well, next Ibu Greta, number 19. Bravo. Number 19, the answer is Bravo. Okay, well, yang lain? Charlie. Ya, the answer is Charlie ya, dia harus Largest. largest ya, Ibu Greta. Yang kemarin kita bahas penggunaan superlatif, jadi kompleks ini dia lebih dari satu suku kata, jadi dia pakai most. Jadi the most complex. Kalau large ini satu suku kata ya, jadi suku kata itu ditentukan dari pengucapannya. Jadi large, jadi cuman satu suku kata itu large, Jadi tidak bisa disebut sebagai kata satu suku kata, jadi dia pakai largest, tidak bisa pakai most. Ya most kalau misalnya kata sifatnya panjang ya, lebih dari satu suku kata. Misalnya important, the most important. Jadi karena large, dia harus largest. Oke. Number 20, Ibu, let's come back to Ibu Nur Anisa. Delta, Number Mister. 20, ya. Delta. Delta, it will be Karena harus pakai verb kata kerja bentuk ketiga. okay. Let's see. United States first won the city of Los Angeles in 1942 during the Mexican War, and di sini dia harus ini won bentuk kedua ya. Jadi di sini juga harus dalam bentuk kedua ya, bukan ketiga, kedua, karena dia harus past tense. Ada tahun in 1847 during the Mexican War and gained, jadi harus gained, harus bentuk kedua ya. Jadi answer is gained with ed. Kayak gimana tuh spellingnya, Mister? Gained. Again T ya? Ya, with ed, gained. Jadi gained. Okay, gained. Well, Ibu Nur Mufida, number 21. Charlie. Ya, Charlie, Mister. why Charlie? Ya, ada kata Kan another. other-nya. Jadi kalau ada other itu pasti jawaban salah ya. Kalau bukan another berarti dia other ya, karena dia ada semicals di sini, semical jamak. Jadi dia harus other semicals by the action bla bla. 22, Ibu Yoki. What is the answer for 22? Delta, Mister. Okay, that's great. Delta, why Delta, Ibu? Ini Beda paralel ya. ya, dessert, cutters. Jadi desserts
craters, volcanoes ini semuanya adalah kata benda ya. Volcano. Jadi mountainous itu kata sifat artinya bergunung-gunung. Jadi dia harus dirubah menjadi kata benda. Apa kata bendanya? Mountains. Mountains ya, bukan mountainous. Kalau mountainous itu kata sifat artinya bergunung-gunung. Kalau kata bendanya mountains, tidak pakai nose ya, tidak pakai os. Jadi mountains. Oke, well, 23 Ibu Greta. 23 the answer is Ibu Greta? Bu Greta bangun. Oke, Ibu Greta seems snoring. Ibu Nur Anissa, 23 ya? Ibu Nur Anissa, 23? Bravo, Mister. Ya? Berapa? Are you sure? Yang lain? Saya Delta. Delta ya, dia harus their lips, nggak pakai S ya, hilang S-nya. Kenapa? Karena theirs itu dia Objek. apa namanya, nggak pakai benda. Kalau pakai S theirs, kalau dia pakai benda nggak bisa pakai S di sini ya. Jadi how to call that? Jadi pronoun. Jadi kata ganti benda now how to call that? Jadi ada subject pronoun, object, possessive adjective, and pronouns ya, kata ganti kata benda. Kalau pakai lips harus pakai adjective pronoun. Jadi their lips bukan theirs. Theirs kalau nggak pakai benda di sini ya. Oke, 24 Ibu Nurmufida. Charlie. Charlie. 24 Charlie, why Charlie? Without ing. Maybe. Ya, dia harus karena pakai to be di sini was, jadi dia harus dalam bentuk kalimat pasif ya. Was minted ya, karena ada kata by. By di sini ada by, berarti dalam bentuk pasif. Jadi was first minted by the USA. Oke, 25 Ibu Yoki again. Ibu Yoki 25. Alpha, Mister. Alpha, yang lain? Charlie. Ya, jadi dia Charlie dia harus Often. ya. Maybe. Ya, nggak bisa pakai di sini, tapi dia harus unhappy yet. Jadi account of unhappy yet. Jadi dia pakai karena berawalan huruf vokal ya. Jadi vokal konsonannya itu tergantung pronunciation-nya, pengucapannya. Kalau misalnya tadi university tidak pakai a university karena dia berawalan huruf y ya. Hour pakai an hour, bukan a hour karena dia dibaca a huruf konsonan, huruf vokal ya, hour dipakai an. Kalau ini unhappy pakai vokal jadi pakai an ya, pakai an bukan tapi an. Okay, now let's move on. 26 Ibu Greta, are you with us? 26 Ibu, what is the answer? Alpha, Mister. Alpha, yang lain? Saya Bravo, Mister. Okay, the answer is Bravo. Why Bravo, Ibu? Subjeknya nggak tunggal. Oke, dia harus ingat kemarin EST highest superlatif harus berpasangan dengan the ya. Jadi the highest. Jadi the highest decoration ya. 27 Ibu Nur Anissa. Charlie, maybe, Mister. Ya? Charlie. Are you sure yang lain? Oh ya, the answer is Charlie ya. Oke, well, dia harus kenapa? Karena ada either di sini. Either kemarin pasangannya Or. Oke, that's good. Ya, jadi either an increased output of blood from the heart or
an increased resistance to its flow ya. How about 28, Ibu Nur Mufidah? 28 delta, Mister. Ya, dia harus His. iya, his. Kenapa his? Karena Thomas Jefferson. ya, subjeknya adalah Presiden Thomas Jefferson donated of his own book. Jadi bukan they karena satu orang ya. Well, and then Ibu Yoki number 29. 29 Alpha. Ibu. Ya. Alpha ya, dia harus become. Are you sure Alpha? Itu udah bentuk ketiga, Kak. Oke, well. Dia harus Delta. jadi jawabannya alpha guys. Kenapa alpha? Karena ini ada in 1881 again. Kalau dia ada kata keterangan waktunya, maka dia harus dalam bentuk past tense ya. Jadi harus became. Jadi tidak bisa has become. Kenapa? Karena dia ada kata keterangan waktu. Kalau ada kata keterangan waktu, maka dia harus dalam bentuk past tense ya. Jadi dia harus became. Jadi became the 20th president. Alright. Jadi hilang has-nya, become-nya menjadi became karena ada tahunnya ya. Kalau dia tidak pakai tahun, maka dia pakai present perfect. Karena kalau present perfect itu we don't mention the time signal ya, kita tidak sebut kapan itu terjadi. Number 30, Ibu Greta. Oh sorry, Ibu Greta just now ya. Ibu Nur Anissa. Number 30. Ya? Yap. Charlie, Mister. Charlie, yang lain? Yang lain? Alpha. Ya. Dia harus delta ya. Kenapa delta? Ekstrim ini kata dia harus poten ini kata sifat, oke? Kemudian jadi di sini tidak boleh kata sifat, ekstrim juga kata sifat. Jadi tidak bisa kata sifat dengan kata sifat. Jadi dia harus extremely potent phenom ya. Jadi di sini harus extremely. Oke? Extremely jadi possess an extremely potent phenom. Jadi phenom kata benda, potent kata sifat, jadi extremely kata keterangannya. Jadi yang berarti sangat. Jadi misalnya absolutely beautiful. Jadi tidak bisa absolute beautiful. Misalnya perfectly sexy. Jadi bukan perfect sexy. Jadi sama-sama kata sifat tidak boleh. Jadi harus kata keterangan dulu pakai ly baru kata sifatnya. Jadi extremely potent. Extremely di sini artinya sangat berbahaya ya. Number 31, Ibu Nur Mufidah. 31. Ibu. Bravo, Mister. The answer is bravo. Dia harus ya. Ini adalah not until, artinya dia inversi ya, kalimat negatif yang diinversi. Subjeknya adalah the characteristics. Jadi kata kerjanya harus were ya, jadi were. Bukan terus was Karon ya. itu gimana, Mister? Ya? Karon. Itu udah benar belum? Karon was. Ya, Karon Plutus Moon Charon. Jadi dia kalimatnya seperti many of the characteristics of the planet Pluto evident were not until. Were not sorry. Ya, jadi many of the characteristics of the planet Pluto evident were not until the discovery of Pluto's moon Charon. Jadi moon Charon ini, Pluto's moon Charon ini adalah nama bulan ya. Charon kalau dia huruf besar di sini, kalau dia huruf besar itu nama benda, berarti dia nama bulan ya, Pluto's moon Charon. Kalau dia huruf besar di sini, kecuali kalau dia huruf kecil berarti dia istilah bahasa Inggris. Kalau dia huruf besar berarti
nama benda. Berarti mungkin kemungkinan dia nama bulan. Ada nggak nama bulan yang bernama Carol? Nggak tahu, Mister. Tahu ya, oke, well. Intinya kalau dia kata huruf besar awalannya berarti dia bukan bahasa, bukan istilah bahasa Inggris, tapi dia nama benda atau nama sesuatu ya. Oke, jadi subjeknya adalah characteristics, jadi kata-katanya harus were, the answer ya. Ini adalah inversi karena ada negatif di depannya. Kalau ada ciri-ciri negatif di depan berarti dia kalimat inversi negatif ya. Nah, kemudian tadi yang nomor 30 kalau perhatikan guys, kalau misalnya ada ekstrim biasanya itu kata sifat dengan kata sifat kemungkinan itu yang salah ya. Kenapa? Karena kata sifat tidak boleh berdampingan dengan kata sifat. Jadi dia harus kata keterangan. Jadi extremely potent. Ini tidak ada pembahasan secara khusus, jadi kita bahas saja di sini. Misalnya absolutely beautiful, jadi bukan absolute beautiful. Misalnya truly important, jadi bukan true important. Jadi ada ly kata keterangan baru kata sifat. How about number 32? Ibu who's next anyway? Ibu Yoki. 32 Ibu. Bravo, Mister. Bravo, ya dia harus Plus. Normally kata loan kata sifatnya apa? Loan itu kata benda, jadi dia harus alone ya sebagai kata sifat ya. Jadi alone. Jadi scorpions which are normally alone have developed a conscience and so on. Oke, Ibu Greta number 33. Alpha, Mister. Ya, 33 is alpha. Yang lain ini ada answer? Saya delta, Mister. Delta. Oke, well. Why delta? Without the Or. Ayo. Okay, well, Apa, Kak? so the diameter of the sun is more than 100 times greater than, ingat that ini adalah konektor ya. Jadi setelah konektor harus subjek ya. Jadi apa subjeknya? The earth. Mana kata kerjanya? Tadi? Oke, jadi dia harus pakai, jadi the diameter, jadi pakai then that, dia harus pakai that di sini. Then that of, baru pakai of. Then that of the earth, baru pakai of, baru pakai the. Then that of the earth. Then that, jadi the diameter of the sun is more than 100 times greater than that the earth. Then that of, pakai then that of the earth. Ini adalah dia dihilangkan apa namanya kata kerjanya. Jadi the diameter of the sun is more than 100 times greater than that. Jadi dia berpasangan than that of the earth, daripada yang di bumi. Jadi di sini kita mau mengatakan daripada yang di bumi. Jadi than that of the earth. Jadi that di sini sebagai kata ganti daripada diameter. Jadi daripada diameternya bumi. Jadi that di sini kata gantinya diameter. Jadi kita mengatakan than that of the earth. Biasanya than that of the earth baru mestinya pakai is di situ kalau dia mau lebih lengkap sebagai kata kerjanya, tapi dihilangkan is-nya. Oke, number 34. Ibu Nur Anissa. Ibu Anissa, number 34. The answer is? Ya? Bu Nur Anissa, 34. Tadi
Ya. Ibu Nurmufidah, putus-putus suaranya Ibu Anissa. Ibu Nurmufidah, what is your answer for 34? Kalau saya Charlie, Mister. Oke, well, kenapa Charlie? Tempatnya Dia harus tertukar ya, jadi almost annihilated. Jadi almostnya dulu, baru kata sifatnya ya. Jadi almostnya harus ditaruh di sini. Jadi almost annihilated. Jadi almost baru kata sifat. Number 35, Ibu Nur Anissa. Nur Anissa kayaknya ada di ujung dunia gitu ya, kayak jauh sekali. Suaranya putus-putus, baru kecil sekali. Oke, Ibu Yoki, 35. Alpha, Mister. Alpha. Yang lain? Delta. Ya? Ini sudah sedikit membingungkan ya. The answer is Charlie. Jadi Pat Gator who shot and kill. Jadi ini kata shot, menembak dan membunuh Billy. The kid on July 14, 1888. Later di sini tidak bisa did, jadi dia harus made. Jadi bukan did he's living as a Texas Ranger, tapi dia harus menggunakan kata made, mother, membuat ya, membuat hidupnya sebagai a Texas Ranger. Jadi bukan did, tapi dia harus made ya. Jadi ada kata did, ada made, biasanya di situ yang menjadi permasalahan. Jadi made bukan did. Jadi did itu melakukan. Kalau membuat hidupnya, jadi di sini kita mengatakan membuat hidupnya sebagai Texas Ranger, bukan melakukan. Jadi did artinya melakukan, made membuat ya. Jadi yang paling cocok bukan made, bukan melakukan. Okay, next. 36, Ibu Greta. Charlie, Mister. Charlie, yang lain? Delta, Mister. Delta. Easier is true. It's true. Okay, the answer is Imigrasi. Alpha. Jadi harus Imigrasi. imigran. Jadi French imigran. Jadi Paul adalah putra dari seorang imigran yang berasal dari Prancis. Jadi bukan immigration. Immigration itu imigrasi. Jadi di sini harus orangnya. Jadi orangnya adalah imigran, ya, yang bernama Apollo Ripoire. Jadi dia harus imigran. Jadi bukan immigration ya, tapi Imigran. ya, imigran ya. Oke, well, imigran. Oke, well, immigration kata benda, tapi sama dengan imigran, cuman di sini yang dia mau adalah orangnya. Orangnya itu adalah imigran. Jadi immigration itu bukan orangnya, tapi imigrasi. How about 37, Ibu Nur Anissa? Ibu Nur Anissa, are you listening? 37. Ibu Nur Mufidah, 37, the answer is? Berapa? Berapa yang lain? The answer is? Delta. Delta. Why Delta? Safety glass, a toughened glass sheet is 6 times stronger than. Di sini dia ingat kemarin kalau untreating, kalau pakai ink itu dia maknanya aktif ya, daripada gelas yang yang tidak diperlakukan, yang tidak diolah, yang tidak disentuh. Jadi di sini dia harus kan dia maknanya pasif, jadi harus untreated. Jadi untreated, jadi gelas yang tidak disentuh atau yang tidak diolah. Jadi then untreated glass, bukan untreating. Kalau untreating itu maknanya aktif, kalau untreated maknanya pasif. Pasif itu di atau ter, kalau aktif itu me. Jadi gelas yang
yang tidak menyentuh, tidak cocok. Jadi gelas yang tidak disentuh ya. Karena gelas tidak bisa menyentuh, dia disentuh atau diperlakukan. Number 38, Ibu Yoki. Alpha. Ya, alpha. Ya, kenapa alpha, Ibu? Dia harus Plus S. Enggak pakai S, Ibu, karena pakai is di sini. Is itu berarti tunggal ya. Jadi globe is di sini setelah is harus pakai the. Tahu enggak apa fungsinya the? Nggak tahu, Mister. Mau tahu? Mau, Mister. Okay, well, jadi the Fox Globe is the source of the drug digitalis. Jadi fungsinya the itu untuk mengkhususkan benda. Kalau misalnya saya bilang uang digunakan untuk membeli sesuatu, how do you say in English? The money. Nggak pakai the, jadi pakai money. Money is used to buy something. Kenapa? Karena money di sini adalah umum. Kalau dia bendanya umum, dia tidak menggunakan the. Nah, tapi kapan kita mengkhususkan, membuat dia khusus, misalnya di mana uang yang saya kasih kamu kemarin. Jadi di situ harus menggunakan the money. Jadi where is the money I gave you yesterday, ya? Jadi where is the money I gave you yesterday? Jadi where is the money which I gave you yesterday? Jadi pakai the di situ karena uang yang dimaksud di sini adalah uang secara khusus. Nah, sama juga di sini. Jadi di sini sumber yang dimaksud adalah sumber yang khusus, bukan sumber secara umum. Jadi harus pakai the. Jadi the Fox Globe is the source of the drug digitalis. Jadi semuanya pakai the di sini. Ada the, maka di sini juga harus pakai the karena dia sifatnya khusus semuanya ya. Oke, number 39, Ibu Greta. Charlie, yang lain? Nah, again tadi kalau misalnya ada kata benda yang uncountable tadi, yang irregular noun, biasanya itu yang menjadi jawaban ya. Jadi yang mana sih? Ya? Alpha ya, dia harus fungi ya. Jadi related fungi from a family of called bla bla. Jadi dia fungi. Jadi bukan fungus, tapi fungus itu jamak atau tunggal? Jamak. Hah? Fungus itu tunggal ya? Tunggal. Oke, well, kalau fungus itu tunggal, jamaknya fungi. Jadi fungi. Jadi kalau dia tunggal di sini, maka dia harus pakai di sini. A related fungi, karena dia jamak, jadi harus related fungi from a family. Okay, the last one, Ibu Nur Anissa, number 40, Ibu. Ibu Nur Mufidah? Sorry, Ibu Nur Anissa, I can't hear you. Ibu Nur Mufidah, number the last one. Delta, Mister. Why delta? Rival leaders. Intuisi, Mister. Oh, intuisi ya. Rival leaders during the Abraham Lincoln and David both hailed. Di sini dia hailed, ada preposisinya, ada harus from. Hail from Kentucky. Jadi bukan hail Kentucky. The meaning is artinya apa? Hail from. Jadi Abraham Lincoln dan Jefferson Davis kedua-duanya berasal dari Kentucky. Dari Kentucky ya. Jadi ini adalah kolokasi namanya. Jadi hail from sama dengan interested in. Jadi bukan interested you, jadi saya tertarik dengan Anda. Jadi you can say I interested you atau I interested with you, tapi I am interested in you. Jadi both hailed from Kentucky. Jadi hailed from
from, berasal dari ya, datang dari Kentucky. Oke, ibu-ibu semuanya, tolong dihitung berapa benarnya dan berapa ya. Just count the total correct answer. Ibu Nur Anissa, how many correct answer? Ya, Ibu Nur Mufidah. The correct answer is 17, Mister. 17, berarti yang salah berapa, Ibu? Banyak ya? 8, ya. Well, kayaknya yang banyak salahnya tadi di nomor-nomor terakhir ya. Jadi that's it guys. Kalau misalnya dia structure itu biasanya di awal-awal itu mudah, yang terakhir agak susah, membingungkan. Tapi seperti itu guys ya. Ibu Yoki, how many correct answer? 16, Mister. 16 ya, berarti yang salah 8. Oke, well. Ibu Greta? Ibu Greta berapa benarnya? 12, Mister. 12 ya. 12. Berarti yang salah 18. Oke. Ibu Lili? Dari mana Ibu? Baru join. Oke, habis bertugas ya. Oke, oke Ibu. Ibu Nur Anissa? Mister, jaringanku kurang bagus, keluar masuk. Oke, nanti tak kirimkan jaringan yang bagus ya. Sabar Bu ya. Lagi, aduh, minta maaf, Mister. It's okay Bu, no problem. It's okay. Ya. Okay, guys. Jadi I think that's it for the class today. The point is it's getting more and more difficult, yeah. Not difficult actually, it's more challenging, yeah. But that's a test sometimes. It's always difficult. Well, so this is the last materials for the written expression. Mudah-mudahan dari kesalahan-kesalahan yang dibuat bisa menjadi pelajaran. So nanti when you find the same question, you will do the same mistake, ya. Jadi kalau mendapatkan pertanyaan yang sama, nanti tidak mengulangi kesalahannya, because we have discussed it. Well, we will meet again tomorrow, and tomorrow we will have a post test for the structure and written expressions, and we will have also have a pre-test for the reading. Okay? All right. Okay, Mister. I think that's it for today. Thank you for joining the class. See you tomorrow, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.